ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে তিপ্রামথা দলের প্রার্থীদের সমর্থনে গাবর্দি এলাকায় ডোর টু ডোর জনসম্পর্ক অভিযান অনুষ্ঠিত হয় মঙ্গলবার বিকেল ৩টা ৩০ মিনিটে। জানা যায় ৮ই আগস্ট ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং ১২ই আগস্ট ভোট গণনা। সেদিকে লক্ষ্য রেখে গাবর্দি এলাকায় তিপ্রামথার মনোনীত প্রার্থী সুজাতা দেববর্মা এবং হেলেমা খাতুনের সমর্থনে গাবর্দি এলাকায় ডোর টু ডোর জনসম্পর্ক অভিযান। এদিনের এই ডোর টু ডোর জনসম্পর্ক অভিযানে উপস্থিত ছিলেন গোলাগাড়ি ইয়ত ত্রিপুরা ফেডারেশনের ব্লক প্রেসিডেন্ট জুটন দেববর্মা, ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট বিজন দেববর্মা সহ তিপ্রামথা দলের নেতৃত্বরা। এদিনের এই জনসম্পর্ক এবং ডোর টু ডোর অভিযানে প্রার্থী সুজাতা দেববর্মা এবং হেলেমা খাতুনকে আনারস চিহ্নে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার লক্ষ্যে এই দিনে গাবর্দি এলাকায় ডোর টু ডোর জনসম্পর্ক অভিযান ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের এই ডোর টু ডোর জনসম্পর্ক অভিযান ও ভোট প্রচারে তিপ্রামথা কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। জয় করুন জয় করুন পঞ্চায়েত নির্বাচনে আন্ধ্র চিহ্ন বুথ দিয়ে বিপুলে জয় করুন জয় করুন জয় করুন জয় করুন জয় করুন। আমরা পঞ্চায়েত ইলেকশন ভোটটা উঠেছে তো আনারস চিহ্নে ভোটটা দিয়ে আমরা যাতে আপনারা সুবিধা অসুবিধার জন্য পঞ্চায়েতে কথা বলতে পারি, কাজ করতে পারি, জনসাধারণের জন্য কাজ করার হামবাই চিনি মিডিয়া রকনব তাই চিনর যত মানজক ফাইনাই যতন হামবাই রুই আং সানাই তিনি 17 নং গোলাঘাটি বিধানসভাनि बिसिङाव खबजा कान्चनमाला पञ्चायत 1 नम्बर वार्डआव जों दुर टु दुर प्रग्राम खायतंलायो चिनि अ जायगायाव कैंडिडेट खरगनै दङ सुजाता देबबर्मा बाय हालेमा खातुन बरक चिनि बुबागारानि आशीर्वाद बाय आनारस सिम्बल तिनै बासाजाक क बननो जों कप्लाय खालायनायनि बागै जों तिनि दुर टु दुर प्रग्राम खायतंलायो बो माने बहुत दिनैसिमि सेंगैना दाबसे पर्यन्त खालायजागाय दं जों एमने तो दुर टु दुर के तिनि जिमनि जेंलायखा आमसे सिगां गांके जों हायनो नक नक थाङै जोंनि साधारन भटाराव कक सालाय दङ एबं गाहाम सारारो एबं तिनि जों नुखा दुर टु दुर प्रग्रामाव फायै तेबो सारामानका जोंनो आशीर्वाद होनाय हिनाय पास खालायनाय हिनाय बरक जोंनो पावबुरि दहरो अन बगै जोंबो खुसि जों चिन बुबागारनि आशीर्वाद दङ बुन बगै जों तिनि नुक नों जतन नुखाना हहम दम खालायनो तिनि अर जों प्रग्राम खायदङ दुर टु प्रग्राम ताई बोसोर दिन नमै दुर टु दुर प्रग्राम खायजानाय तो प्रग्राम खायनाय फायनाय 6 तारिखनि जरा प्रग्राम मुंनाय ताई चिनि वार्ड टंख ताई कनि वार्ड टंख कनि बोजों डेट नय प्रग्राम खायनाय तबे जों कान्चनमालाव जे कैंडिडेट मानि पूरा आशा रजाक जोंनो एबं जेबे बरक आशीर्वाद नाय हिनि साव जों खाथुंलायजाक सारा गाहाम गमानजाक बरक जय जुक्त खालायचिन बुबागारानि जे मोखांनो जोंरनाय अबायखनो बरक जोंनो कग्रु अनगै जों जतनो खुसिङै तिनि दल दल के फाइने जों दुर टु दुर प्रग्रामाव कयटा वार्ड पर्यन्त दाबसे पर्यन्त खायजागाय दं दुर टु दुर तिनि के जों गायसे वार्ड न खरक नैचिनि कैंडिडेट गायसा वार्डनो जों दुर टु दुर तिनि प्रग्राम तिनि अर गायसे बजे चिनि YTF 17 गोलाघाटिनि प्रेसिडेंट दङ आरो सुजुकान ताई आबे कमा दङ चिनि पञ्चायतनि एडिसि भिलेजनि चेयरमैन जालबासायनि दङ जलखिसनगरनि दङ काकरजलानि दङ अबायके बरक जोंनो सापर्ट खालायबायखा ताई लोकाल लिडार चिनि मानस दङ ताई हारुन दङ ओंखाय ताई चिनि सिनियर लिडार सुरत किशोर आता बबो दङ अबायके जों कथालायै दिनै दुर टु प्रग्राम जों जेंलायखा एबं गाहाम सारामाखा।